Bien, d'abord, il faut souligner que la rencontre était importante et nécessaire parce que d'un côté, ça fait longtemps que le Conseil a mandaté une mission au Congo, ça fait 5 ans depuis, et ensuite la situation particulière de notre pays exige que nous ayons une communication permanente avec l'institution chargée de la sécurité internationale, en l'espèce le Conseil de sécurité. Ensuite, c'était une rencontre essentielle pour relancer sur des bases rénovées le partenariat entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Et pour nous, ce partenariat doit être un partenariat pour la paix et la sécurité, un partenariat pour la stabilité du pays, un partenariat pour le développement économique et social de notre pays sur la base du programme du gouvernement. Ce partenariat aussi doit être un partenariat qui est ancré dans les réalités du moment, un partenariat qui rencontre les demandes fortes, les aspirations fortes de notre population. Et de ce point de vue, la priorité de priorité, c'est la restauration de la paix et de la sécurité. Pour y arriver, il faut mettre fin à l'agression contre la RDC et aux aventures meurtrières, criminelles du M23 avec le soutien de l'armée rwandaise. Et cela nécessite la mise en œuvre du plan d'action, du plan de paix de Luanda-Nairobi, qui a été avalisé par les chefs d'État de la région et par les Nations Unies. Cela nécessite également que la MONUSCO soit réajustée. Si on veut avoir la MONUSCO, une MONUSCO qui travaille, qui est légitime aux yeux des Congolais, il faut revoir, muscler son mandat et lui donner des moyens qu'il faut. Autrement, il ne sert à rien de jeter des hommes, des femmes, militaires ou civils dans une affaire pour laquelle ils n'ont pas les moyens. Pour aussi arriver à ce résultat d'éradiquer les cancers des groupes armés et de l'agression, il faudra des sanctions. Et nous avons insisté, les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, les moyens sont là, la tradition est là, les règles de droit sont là, les pratiques sont là. Les Nations Unies ont tout ce qu'il faut pour sanctionner comme ils l'ont fait dans le passé et comme ils le font aussi par rapport, par exemple, à la Russie dans la guerre en Ukraine. Donc c'est ce que nous leur avons dit. J'espère que nous nous sommes compris et que de cette compréhension, nous allons maintenant avoir un partenariat renouvelé et rénové pour mettre fin à la crise qui sévit dans notre pays. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko igihugu cye kuri ubu ngo cyambariye urugamba, aho rero ngo biteguye kwivuna umwanzi bagasubiza inyuma inyeshyamba za M23 ngo zigasubira mu gihugu cy'u Rwanda bashinja kuba ngo rufasha uwo mutwe witwaje intwaro n'ubwo narwo inshuro zose rwabihakanye rwivuye inyuma. Tugiye ko rero tugaruka ku magambo yatangaje ku munsi w'ejo, ariko nanone tugaruka ku itangazo ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni itangazo rigaruka ku mutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'intambara uyu mutwe uhanganyemo n'igisirikare cya FARDC. Muhaye ikaze rero nakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kureba hasi handitse subscribe. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christophe aratangaza ko ngo kuri ubu ngubu icyo bashyize imbere noneho ngo ni ukugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cyabo ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Ngo ibyo byose rero kubigeraho nta kindi basabwa nuko ngo mbere na mbere bagomba kubanza kwereka igihugu cy'u Rwanda ko ngo bari hejuru kandi bakabereka ko bashoboye kuba bahagarika iyi ntambara batangijweho na M23 iri kumwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ni Minisitiri tatinye no kuvuga ko izi nyeshyamba za M23 ziri gufashwa n'abasirikare ba RDF. Hagati aho rero no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niboroheye izi nyeshyamba za M23 kubera ko amakuru mashya yagiye hanze ku munsi w'ejo yemeza ko ngo iki gihugu rutura ku isi gitewe impungenge no kuba M23 ikomeje kwigarurira ibice bitandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika
zagaragaje impungenge zishingiye ku kuba umutwe wa M23 ukomeje kwagura imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru ari nako urushaho kwigarurira ibice byinshi. Ni kuri uyu wa 10 Werurwe 2023 Tasi Tamlin, uyu ni ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko igihugu cye gitewe impungenge no kuba M23 ikomeje kwigarurira ibice byinshi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ni mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ambasaderi Tasi Tamlin akomeza avuga ko igihugu cye gitewe impungenge no kuba M23 itarigeze ngo yubahiriza amasezerano agamije guhagarika imirwano nk'uko yari iheruka kubyemerera Perezida wa Angola hari ku wa 3 Werurwe 2023, ahubwo ngo imirwano ikaba yarafashe indi ntera mu nkengero za Sake n'ahandi muri teritwari ya Masisi. Yagize iti kwigarurira ibindi bice no kwagura imirwano kwa M23 mu nkengero za Sake bihabanye n'imyanzuro yafashwe n'abayobozi b'ibihugu byo mu karere. Irasaba uyu mutwe guhagarika imirwano no kuva mu bice wigaruriye nk'uko nawo ubwawo wari wabyemereye i Rwanda muri Angola. Ambasaderi Tasi atangaje ibi rero ni mu gihe umutwe wa M23 uheruka kwemera ko uhagaritse imirwano bitarenze ku wa 7 Werurwe 2023, ariko bikaza kurangira imirwano irushijeho gukomera muri teritwari ya Masisi na Rucuru. Ni nyuma yaho n'ubundi huriro rya FARDC n'indi mitwe yitwaje intwara ako kanya bahise babagabaho ibitero. Kugeza ubu kandi imirwano irakomeje hagati ya M23 na FARDC ifatanyije na FDLR ndetse n'abacancuro b'abazungu mu nkengero za Sake n'ahandi muri teritwari ya Masisi. FARDC igashinja M23 kuba ariyo iri kubagabaho ibitero igamije kwigarurira utundi duce, ni mu gihe M23 nayo ishinje FARDC kuba nyirabayazana w'iyi mirwano ngo kuko imaze igihe irasa za bombe mu duce tugenzurwa na M23 ikabugaba n'ibitero mu birindiro byabo, byatumye rero M23 nayo yirwanaho. Mu gihe ejo aho bukera ariryo sango ntabanduka ryahawe imigwi yose yitwaje ibigwanisho mu seruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo n'umugwi M23 ngo ibe yashize hasi ibigwanisho, ako karere gakomeza kuvugwamo intambara. Uwo mugwi M23 utunga gatoki ingabo za leta ko arizo zirasa mu banyagihugu zikoresheje indege n'ibindi bigwanisho birasa kure. Aho ni mu gihe intumwa zawo zaheruka Rwanda muri Angola kubanana n'umukuru w'ico gihugu ari nawe ari karafasha mu gikorwa cyo kubahuza na leta ya Kongo. Ni mu gihe kandi ingabo z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko zikomeza kurungikwa muri ako gace ka Kivu ya ruguru karimo intambara, aho abaherutse kuhashika ubwa nyuma ari abasirikare b'Abarundi. Icegera c'umuvugizi wa M23 Canisius Karemera Munyarugerero yirinze kugira ico adutangarije cavuye muri uwo mubonano wa M23 na Perezida Joao Lourenço, ariko rero yemeza yuko umugwi wabo witeguye gukorana n'ingabo z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse harimwo no kubahiriza iryo sango ryejo, nubwo nawe yemeza ko intambara zikiriho gushika nuno munsi. Atunga gatoke igisigara ca leta FARDC. N'uyu munsi mu gatondo nyine batangije imirwano mu mpande zitandukanye. Ni hehe iyo migwano iri nko kubatakurikira ku munsi ku munsi? Yaba muri collectivité ya Bwito, yaba muri territoire ya Masisi, aho hose niko bagenda bataka kandi no gukomeza gushimuta abantu ariko bigenda. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo bahinduye system, aho ntibacica abantu aho bareba ni bake. Uko tubakurikiye rero niko tugenda dusanga imirambo mu mayira. Byo muvuga navyo bisa n'ivyo nabo bavuga, barabarega namwe ko ari mwebwe mu musotora intambara mugakomeza gusotora gutera ibirindiro by'abaho bari. Ariko ikigaragara cyo nuko ibinyoma bya guverinoma ya Kinshasa ntabwo bijya bishira. None se babonetse tubashotora tugira indege, ari zira ndege bakoresha, ari amashari de komba niyagenda yangiriza iby'abaturage n'abaturage ubwabo. Mwebwe ko uko bizwi nuko mwari mwasabwe yuko gushika ku itariki ejo aho bukera muzoba mwamaze kuva mu birindiro byanyu, muzoba mwasubije ibigwanisho. Ubu iyo sango ntarengwa murayiteguriye kandi wumva mukiri ko muratana mu mutwe n'izo ngabo za Kongo? Ariko urumva munyamakuru igibazo gihari nuko muri ko gutana mu mitwe na FARDC nuko badushotora buri munsi, ntabwo bakozwa guhagarika imirwano. Tugaragariza amahanga ko twemera ibisabwa,
ariko guverinoma ya Kinshasa ntibikozwa. None nk'aha Kicanga bavuga yuko mwamaze gufata, nimwe mwashoje intambara mwimura ibirindiro vy'ingabo za leta ngaho? Ntabwo twashoje urugamba, ahubwo nuko n'amabombe yadusangaga mu mujyi wa Gicanga. Ikindi cya kabiri uzirikane ko hirya ya Gicanga hari hopitale ya Mweso yarimwe